النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم الخيرة يرفع أعمال العباد كلها في هذا الشهر المشعب فيه خيرا كثيرا أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله الغر وصحبه الكرام ومن نهج نهجهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أمد على فجمة كما على بلوغ دم يا ربي على كوكه أمي على تدوك على بركة على مي ناي سندلك ني أكثر بين ناكم منتوني فنا فمي نو بك هري الله تعالى بيانا كسكر تعالى أيواتي منون داما واتي منو ني جنبا من نابك سببي أبسك مصر علي الله تعالى لا الله تعالى واتي وداما واتي بمنو نامسك مغري الله تعالى لا ني أنجرمو يلالي الله تعالى لا أني أنغا همينكو الله تعالى أبي أن مغبن أتمالا ني ودمك شكاوي أمي على تنوكا على بركة على مي ni aye kalo bayin di ama no ye sungalo makona ye aye kalo ni ke kalo ye kalo mi na baka hero abo multiplier abo prokuraya kalo ni kono ni kalo ye kalo baye kalo mi ni Allah Taala be bara bela jani labe Allah be ni ko fe ni ka yira aka danfuna minu na yo lubla au bara kalila ka bo sankan nalila balaw kalila ani here jigilila otmala ani niun kan nagashilla Allah Taala be o bela jani abe tampon siga aka ka be sungalo kono ni o be lailatul qadr shuma ame ala foka ala barkada ala minye ni nema nunu jide anye wati bela jani na be nema o kura anye ame sharia ka fa ala garate fa Allah Taala kele akele no jenyon taala ana me sharia ka fa an kuntige Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala ka jono Allah Taala ka chideno ame kisini nema nyini setga ala fe ako ka kira banka anaka somgo minun sona ni toro bela jeni muna ala kira ka chidya ka se kallase anaka sahiba minun nolu tugulala ka bi gelaya watila no ya ala kira deme o matui o ya deme o se nanfolo anu nina foka na se an ka wati ma foka se diɲɛ wuli ma a ma deli ala fɛ ka anw fara o jama kan rabbi ala k'o kɛ badenw an bɛ ala tando an filɛ nin ye an bɔla kaloba dɔ kɔnɔ n'o ye rajaba kalo ye n'an ko ma o tuma la ko arajaba nin ye kalo ye kalo min n'Ala Taala ka nin kɛ kaloba ye ka di jɔn ma Muhamadu mantonw an ye sun don a kɔnɔ an ye nafilaw caman seli a kɔnɔ ka ɲumanyaw k'a kɔnɔ o la ni kalo in na Allah Taala a ye ciba yɛlɛ ka taa a yɔrɔ la o kalo in kelen kɔnɔ ni an y'o bonya fɔ a ye kalo in de la Allah Taala ye seliwaati di alakira ma ka kɛ seliwaati 50 an tun don a bɛ ka seliwaati 50 de kɛ dans 24 o 24 nin kɔnɔ ala hinɛna na ni Seydina Musa ka yamaruya ye a y'a ɲini alakira fɛ akoy aye sigi kata ala fe aka fo ala ye ko siliwati biloru nu ka cha ko ala ye dobala Allah Taala ta ka sigi konna la ala ye siliwati biloru 50 prières par jour ala ya diminuer fo kana to 5 prières par jour et celui qui fait 7 prières 5 prières par jour il y aura l'équivalent de 50 prières auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mongami na ye seli wati loru ni seli ina fa ala ka nyina fe chukumina ka seli wati la ka seli ka dafa Allah Taala be seli wati biloru baraji dama ala hinela kan ke awon ye badon
aba del ala fe ka an sabati o bara ɲuman kɛ la rabbi ala k'o kɛ an bɔni o kɔnɔ ala filɛ nin ye ka na ni kaloba in k'o bila anw kɔnɔ n'a tile fɔlɔ bɛnna kozimi ka jate la jamana kɔnɔ n'a tile fɔlɔ bɛnna tɛnɛ ma o tuma la rajaba kalo minnu bilala calendrier kunna o y'a yira k'a fɔ kalo dafala tile 29 kalo ma ye yɔrɔ si Côte d'Ivoire kɔnɔ o la kalo tile 30 o kɛla dimanche lundi kɛla Shabani tile fɔlɔ ye n'a ma tile 5 la bi o la an bɛ ala fo ka ala barikada ala min n'a ye anw dɛmɛ ni jamana in kɔnɔ ka cɛw di cɛ minnu kɛla sababu ye ka silamaya fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw kɛ kan kelen ye an b'a deli ala fɛ o minnu tala ala ka hinɛ la ka ala kɛ ka yafa o ma yarabi ala k'o kɛ ala b'a fɔ an ɲɛna kuranaba kɔnɔ a ko ale ala o taala ye hinɛ masa ye ala o taala ye makari masa ye a ka jɔnw ye ala o taala a bɛ hɛrɛ kɛ a ka jɔn ye jɔn min n'o ye ale ala o taala ja badenw ala o taala an y'a deli an hamiw na an y'a deli an gamiw na ala o taala ale de ye sɔnni masa ye ka an sɔn yarabi ala k'o kɛ a ko i k'a dɔn ala o taala de ye tofanga masa ye ala o taala ka tofangaya anw 21e siècle mɔgɔw ala o taala k'o yira n'u na sanga fitinin a ye virusi n'o ye coronavirus ye anw yɛrɛ kɛni kɔfɛ jɔnw adamadenw kɛni kɔfɛ ka virusi ni k'a ladinɛ a y'a contrôler échappé diɲɛ bɛɛ la san 2 ni virusi nin bɛ ka tiɲɛni kɛ a ye tiɲɛni min kɛ ala o taala kelen pe de b'a dan lɔ n'i ye nansara jamanaw lajɛ lon kelen maa 200 ni kɔ o bɛ se ka sa lon dɔw la maa 100 ni kɔ bɛ sa yɔrɔ dɔw la a ye maa min faga a ka ca maa ba caman ye a ye maa minnu faga diɲɛ kɔnɔ ni Amérique jamanaw la filɛ ka chinois filɛ ni ka taa o tuma la continent américain la filɛ a ye tiɲɛni kɛ jamana min na a ka ca anw fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a fɔla ko maa 200 ani dɔɔni olu de tola a ko da la an b'a deli ala fɛ silama minnu b'a la k'o fara seli filew kan yarabi ala k'o kɛ ala o taala kɛni filɛ k'a ka sebaaya yira diɲɛ bɛɛ la k'a yira k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw aw tɛ foyi ye ne ala o taala ka sebaaya kɔrɔ aw ye fɛn min dilan ne ala o taala k'a contrôler k'a échapper aw la o la l'OMS olu y'a yira k'a fɔ tuma min na bana nin daminɛla Europe ils attendaient au plus aux pays africains olu ko di ko bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min na ko n'a sela farafin jamana la k'a bɛna farafin jamana ban pewu ala o taala filɛ nin ye k'a ka sebaaya yira olu la bana in turunela ka turunɛ fɛnw fɔla la o tuma la farafinna kɔnɔ fo ka taa se bi ma i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ douter la banako in na que ces maladies n'existent pas an b'a deli ala fɛ ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kɛ o la fɛn o fɛn n'a fɔla o la silama kan ka mun kɛ i kan k'i ɲɛsin ala ma ni dugawu de ye o la mesure minnu bɛ fɔ an bɛ jija hali n'an ma se k'a respecter nka an ye jija an k'an seko k'a la o la jama lajɛ yɔrɔw fɛn minnu bɛ fɔ an ye jija an k'an seko k'a la ala o taala de ye latanga masa ye k'an bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ ni bana jugu in ma yarabi ala k'o kɛ ala o taala ko de wal aziz a ko ale ala de ye masaba ye masa min ni se tɛ k'a la masa min bɛ ni yagalabuya tɛ k'a la masa min ni coup d'état tɛ k'a la k'a bɔ a place la ala de ye masa ye masa min ni mɔgɔ ma nommé o la mɔgɔ min nommena ni i nommena o tuma la min y'i nommé o bɛ se k'i bɔ yen walima population bɛ se ka muruti ko k'i bɔ yen mais maa si ma ala bila yen o la maa si ka plan tɛ se ka ala bɔ yen maa si ka plan tɛ se ka foyi tɛ ala la ala de ye masa ye masa min ye masaba ye an b'a deli ala fɛ ya rabbi ka ala o taala kɛ k'an mako dilan ya rabbi ala k'o kɛ ala o taala b'a fɔ a ko aw mantonw ala o taala kɛni filɛ ka waatiw fɛrɛ k'a d'a ma ka waatiw d'a ma waati min n'a bɛ se ka ne ala o taala sɔrɔ a kɔnɔ ala o taala ko ne ala o taala ka hɛrɛw n ye batoko minnu kan n ye nɛɛma minnu k'aw ye n'a ye ne ala o taala ko ɲuman ka n ka nɛɛmaw ko o tuma la ka n deli n ka nɛɛmaw la ala o taala ko n bɛna jidili kɛ aw ye a bɛ fɛn minnu kɛ ka bila aw yɛrɛ ɲɛ baara ɲumanw kɛli la a bɛ seli waati minnu seli a bɛ nafila minnu seli ani a bɛ ɲumanya minnu kɛ a bɛ hinɛ denbaya la ni ɲumanya minnu ye a sigiɲɔgɔnw a bɛ sigiɲɔgɔnya gasi tumu minnu kɛ ani a bɛ ɲumanya minnu kɛ a bɛ sabali kojugu kɛli kan k'o to yen a b'o baara minnu kɛ dɛ ko de ala o taala a b'o kɛla ala o taala jati ɲini min kama a b'o kɛla lahara min kama ko ni n ye ɲuman kɛ n ka ɲuman ala bɛna taa n sara a la arijinɛ yan ko ala o taala k'a bɛna arijinɛ a bɛna a baraji a bɛna doublier ka da aw ma lon o lon n'i b'a kɔnɔ a baraji bɛ multiplier le a nɛɛma bɛ multiplier o la n'an donna arijinɛ kɔnɔ hami tɛ yen gami tɛ yen lon o lon an b'a fɔ n ko bi ka di kunu ye
lonkolo bikadi kunye are otmala hero be multiplier de kata wati bela janina nga ala kan kisi minun dola janama kono dongo do o b'a fɔ ko ka kunu lasegi parce que kunu de be fisaya olu ma lonkolo ni biye ya rabbi kan kisi janama ma ya rabbi ala ko kɛ ni dugu gɛla o b'a fɔ ko ko kunu ka jangata ko le tun ka fisa ni bita ye n'o dugusɛ gɛla o b'a fɔ ko o dugusɛ gɛlen tun ka fisa ko kunu de tun ka fisa ya rabbi ka an kisi janama ya rabbi ana abara bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ Allahu taala ko di a ko mɔgɔ minnu n'o bɛ lahara kɔ lahara nɛɛma n'a b'o kɔ a bɛ baara ɲuman minnu na a ye jume olu kan a bɛ sun minnu don nafila sun ani a bɛ ɲumanya minnu kɛ hali waati dɔ la i ka ɲumanya bɛ se mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min n'i ka ko man d'a ye ala ko k'i ka ɲumanya kɛ a bɛ sigiɲɔgɔnya lataga min kɛ a bɛ baara minnu kɛ ka adamadenw o tuma la ka hinɛ ka hɛrɛ lase adamadenw ma aw b'o baara minnu kɛla quartier kɔnɔ a ka sow kɔnɔ jamana kɔnɔ ŋaniya ɲumanya min bɛ aw ma ka bila mɔgɔw ma ka bila jamana ma jamana ka se ka taga ɲɛfɛ aw b'o baara minnu kɛla ko a bɛ nin kɛla fɛn o fɛn kama Alahu taala jati ɲini kama ko Alahu taala a bɛna hɛrɛ kɛ aw ye nka hɛrɛ belebeleba o de ye lahara ye o la silamɛw an kana ɲinɛ dɛ silamɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ lahara de ɲini kama n'Alahu taala ye hɛrɛ min d'i ma yan o ye Alahu taala ka fisamandiya de ye i ka Alahu taala fo k'a barikada nka adamaden silama i bɛ bato min kɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ wallahi i b'a kɛ lahara ɲini de kama sabu nin diɲɛ in nin ye waati kunkurunin kɛyɔrɔ de ye diɲɛ nin tɛ so labanta ye ya rabbi ka Alahu taala kɛ ka hɛrɛ caman kan ya rabbi ala k'o kɛ Alahu taala ko a ko ni mɔgɔ min bɛ baara kɛla ɲumanya la ka ɲumanya kɛ adamadenya bɛ se ka lafiya cogo min na ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye i t'o kɛla foyi kama fo diɲɛ ɲinini kama ko ni ala bɛna niyɔrɔ fitinin de d'i ma diɲɛ niyɔrɔw la badenw n'i k'a lajɛ maa minnu n'Alahu taala ka scientifique nɔgɔyaw ye ala ka dilali nɔgɔyaw ye ka baaraw nɔgɔyaw ye n'o ye nansaraw ye Alahu taala ka hɛrɛba kɛ ninnu ye dɛ ni avion filɛ avion nɛgɛ tɔni joli ni adamaden mɔgɔ joli mɔgɔ 300 bɛ se ka don o tuma la avion dɔw kɔnɔ mɔgɔ 400 ka se mɔgɔ 600 min ka ca n'o ye o bɛ don nɛgɛkuru kɔnɔ k'a dasɔ ka pan sanfɛ kilomɛtiri waga caman ka taa jigi badenw nin ye nɛɛmaba ye dɛ n'i ye avion wulitɔ ye k'a jigitɔ lajɛ ko adamaden hakili de farila nin ɲɔgɔn kan nin bɛ pan cogo min na a bɛ sanfɛ dugumamɔgɔw kɛlen bɛ k'a contrôler a kan ka tɛmɛ yɔrɔ min fɛ badenw maa minnu ye nin kɛ Alahu taala ye hɛrɛ k'o ye n'i ye téléphone lajɛ i sigini bɛ yan maa min b'a Amérique ale b'i wele i ɲɛ b'a la a bɛ yɔrɔ minnu na a b'o bɛɛ filmer k'a yir'i la ala k'o sela k'o hakili di adamaden ma maa minnu ye nin kɛ Alahu taala ka hɛrɛba k'o ye dɛ a ko mais minnu ye nin kɛ o m'a kɛ lahara ɲinini kama a ko diɲɛ nɛɛma o y'a kɛ diɲɛ ɲini min kama Alahu taala bɛ diɲɛ a bɛ niyɔrɔ dɔɔni de d'o ma o ye tiɲɛ ye dɛ wallahi ala tɛ diɲɛ di maa kelen ma dɛ i kɛla cogo o cogo i kɛla fɛn o fɛn ye ala bɛ niyɔrɔ dɔɔni d'i ma o kosɔn tuma min na cɛ min n'ale nana min n'a ka jamana bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ ale hakili la k'a fɔ ko fanga ko adamaden yɛrɛ de bɛ se k'a di yɛrɛ ma tuma min na n'Alahu taala ye mandat kelen nɔgɔya ye o mandat kelen bannen ala ko n bɛna yir'i la k'a fɔ ko fanga ye ne Alahu taala ta ye hali ale yɛrɛ ka partisanw bɛ yɔrɔ minnu na o bɛɛ lajɛlen banna la badenw k'a jira k'a fɔ ala de ye masa ye masa min ni masa kɔrɔtalen don o la an ye ɲinini kɛ diɲɛ nɛɛma la nka lahara nɛɛma o de ka bon a bɛɛ ye ya rabbi k'o nɔgɔya ne n'aw ye rabbi ala k'o kɛ Alahu taala ko a ko maa minnu ye ɲinili kɛ diɲɛ nɛɛma la a ko lahara jɔ don olu tɛna foyi sɔrɔ kiyama jɔyɔrɔ la badenw ni mɔgɔ min n'i ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ sɔrɔ nka n'i bɔnɛna lahara la wallahi bɔnɛna bɛɛ la ya rabbi ka Alahu taala kɛ k'an kisi o ma ya rabbi ala k'o kɛ alakira alayhi salatu wassalam ni hadisa in minɛla Aba Hurairata ma a ko i k'a dɔn alakira alayhi salatu wassalam an bɛ kalo min na n'o ye Shabani kalo ye a ko nin tile 15 su alakira dalen tola safo kɔfɛ waati min na ni sunɔgɔ bɛna ta Jibril nana alakira ma alayhi salatu wassalam Jibril min n'ale tun ye nabi ɲumanw o bɛɛ lajɛlen ka bɛsiralibaga ye ni nabi ɲumanw ka compagnon tun don ale kɛla nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen teri ye ni dugumakolo in sanfɛ Jibril nana alakira a nana alakira da kɔnkɔn a ko alakira ma a ko wuli a ko nin ye su min n'Alahu taala bɛ hɛrɛw a ka hinɛw ala b'o o bonda 300 a b'o dayɛlɛ bi su in na a ko nin ye su min
na adamaden kan ka yɛrɛ masurunya ni jɔn kan ka yɛrɛ masurunya Alahu Taala la wuli i ka Alahu Taala i ka seliji ta i k'i tɛgɛ jan Alahu Taala i ka Ala deli a ka nɛmaw la Ala ye nɛma minnu kɛ i ye Ala ma a fɔ ile ma bange i yatimalama Alahu Taala ye maaw di ma minnu yi i ta fo ka taa se i ka balikuya ma waati min na ne Alahu Taala ka cidenya d'i ma est-ce que cidenya nin ma gɛlɛya i bolo wa Alahu Taala a n'a ka nɛma ye a ye cɛw d'i ma minnu y'i dɛmɛ i ka cidenya laseli la i bɔla Maka i taara Madina i ye jatigila sɔrɔ k'i ladon o tuma la fo silamɛya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ Alahu Taala m'o k'i ye a ko i ka wuli i ka Alahu Taala fo i ka Alahu Taala barikada ya rabbi ka hakili ɲuman d'a ma ya rabbi Ala k'o kɛ o kalami kɛ Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko Jibril ko ale ma a ko sunkalo makɔnɔ tile 15 su a ko Alahu Taala b'a ka hinɛ dayɛlɛ a ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye fo n'a kɛla maa dɔw ye o maa dɔw o fɔlɔ ye mɔgɔ jɔn ye maa min n'a ye fila fara Alahu Taala kan Alahu Taala ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i le bɛ seli i bɛ sun i bɛ silamɛya kɔnɔ mais i le bɛ baara dɔ le kɛ shirikuya kɔnɔ o tuma la bedu dɔ b'i bolo min ni a bɛ fɔ ma ko bedu magi walima tafo dɔ b'i bolo so kɔnɔ ye walima e bɛ taa ka dugu la san o san i bɛ t'i dama kasi kɔ dɔ ye walima jiri dɔ ye walima fara dɔ ye o kɔnfa b'aw bolo san o san aw bɛ t'o kɛ min b'o baara la Ala ko a ka hinɛ datugulen don ka bɔ o tigilamɔgɔw ma ya rabbi k'an kisi o baaraw kɛli ma ya rabbi Ala k'o k'an ye o ɲɔlen ɲɛna bi anw ka communauté kɔnɔ badenw bɛɛ lajɛlen bana baara ma surtout la jeunesse bana baara ma bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ di facilité ma han k'a sɔrɔ adamaden i m'a ye Alakira wa alayhi salatu wassalam a bɛɛ lajɛlen tun ye baarakɛla de ye Rasul alayhi salatu wassalam ale yɛrɛ ye bagangbɛ de kɛ Alakira a ye o tuma la juruya de kɛ Alakira tun bɛ marchandise ta a bɛ taa feere i m'a ye k'a yira k'a fɔ adamaden i bɛ fɛn min sɔrɔ baara kɔnɔ badenw o de ka fisa ka tɛmɛ o tuma la i bɛ min sɔrɔ o tuma la yuruku sira kan ka hakili ɲuman d'a ma ya rabbi Ala k'o kɛ Alakira ko Jibril ko Alakira ma ko mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn ye maa min n'a bɛ fila fara Ala kan k'a to a bɛ silamɛya la mais fɛn gɛrɛ b'a bolo a b'i dama kasi fɛn na min tɛ Alahu Taala ye a ko o tɛmɛnin kɔfɛ a ko mɔgɔ min kɛla dabalijugukɛla ye ko Alahu Taala a b'a ka hinɛ datugu ka bɔ i ma badenw an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ dabali la dɛ dabali de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka duniya tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ o la dabaliko ye tiɲɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara kɛla dabalijugukɛ ye siga t'a la Ala b'i kɔ tiɲɛ yan fɔlɔ a ye mɔgɔ o mɔgɔ lɔn k'o tun ka farin ko nin ka farin a tɛ k'a la n'i y'a k'a la yanni wula cɛ i ku bɛ tigɛ walima n'i y'a kɛ yanni dugu gɛ i ku bɛ tigɛ a y'a mɔgɔ fɛn o fɛn lɔn a y'a kɔfilɛ mɔgɔ si de ma farinya k'a fɔ k'a tɛ kɛ ale la fo Alahu Taala k'a kɔ nagasi a yɛrɛ ɲɛ walima a kɔfɛ o la adamaden n'i bɛ jija n'i bɛ farinya i ka farinya a ka kɛ Ala ko kan dɛ i ka farinya a ka kɛ cɛ kan dɛ mais n'i farinyala i ka farinya a kɛla fɛn kan min tɛ Ala ko ye wallahi Ala t'i kɔɲa han an b'a deli Ala fɛ ya rabbi k'an kisi dabalijugukɛ ma ya rabbi Ala k'o kɛ o la n'Alahu Taala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye Ala deli a ka hɛrɛw ka ca o la Ala deli a ka hɛrɛ ɲɔgɔn k'i yɛrɛ ye an b'a deli Ala fɛ k'a ka hɛrɛw ko suran kan waati bɛɛ ya rabbi Ala k'o kɛ Ala ko a filanan Jibril ko Alakira ma alayhi salatu wassalam ko Ala b'a ka hinɛ datugu mɔgɔ min ma a filanan a ko elkɛhin k'o de ye o tuma la kolonifila ye badenw kolonfila a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ wallahi a bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye kolonifili ye i ka baara ye lagɛli ye n'i ka tiɲɛni de ka bon n'i ka ɲali ye a filɛ Seyidina Musa ka waati la Faraon a y'a ka mɔgɔw tɔɔrɔ a ye Égyptiens a y'o tɔɔrɔ k'o tɔɔrɔ kolonifilaw Égypte kolonifila barikaw de tun ka bon olu o respecté don kosɛbɛ a ka kolonifila dɔ y'a fɔ a ye a ko i bɛ ka manto minnu i bɛ ka minnu tɔɔrɔ nin ye dɛ tribu minnu tɔɔrɔ nin ye dɛ a ko mɔgɔ dɔ bɛna wolo o la min bɛna kɛ sababu ye k'i ka masaya tiɲɛ mais a ye kuma min fɔ est-ce que kuma in tɛ tiɲɛ ye a ye tiɲɛ fɔ o mais ale ka tiɲɛ nin kɔfɛ tiɲɛni min kɛla a y'a filɛ Ala ko Kuranɛ kɔnɔ yuzabbihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum inna fi zalika la bala'un azim Ala ko Firawuna a ye tiɲɛni kɛ a ye mun kɛ Firawuna ye Banisiralakaw a ye centre dɔ lɔ ni muso o muso lajɔla kɔnɔ na a b'o minɛ a bɛ t'o bila centre la yen o bɛ équipé i la
dumuni bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ k'i ye ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ don min na n'a jiginna ni den cɛ ye dɔrɔn a b'a minɛ a b'a kantigɛ Firawuna ye den min faga o la Ala kelen pe de b'a dan nɔ mais mun de y'a to denw kantigɛla den cɛmanw kantigɛla koloninfila min y'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ u bɛ n'i ka masaya cɛ o kama Firawuna ye mun kɛ a ye tout possible kɛ k'a ka fanga k'a ɲɛbari o la n'Ala ye fanga di mɔgɔ ma n'Ala ma hakili fara a kan kan'i jɔ a ɲɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko a b'a ka fanga protéger a bɛ fɛn bɛɛ kɛ fanga kana se ka bɔsi a la o la an b'a deli Ala fɛ yarabi an ka faamaw ka Alahu Taala kɛ ko o kɛ miiribaga yarabi Ala k'o kɛ nin kɛla min kɛ Firawuna ye tiɲɛni caman kɛ a ye ni caman bɔn o kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛla koloninfila ye n'i kɛla o tuma la filɛlikɛla ile ka tiɲɛni de ka bon ka tɛmɛ i ka ɲali kan an ka o yɔrɔ kɔlɔsi dɛ yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi Ala k'o kɛ sija ani kɛnɛ lafiya k'o d'a ma yarabi Ala k'o kɛ a ko a mɔgɔ dɔ ye jumɛn ye a ko de ye mɔgɔ min n'ale b'a datigɛ a silama ɲɔgɔn na du kɔnɔ a tɛ kuma balima fɛ quartier kɔnɔ a tɛ kuma balima fɛ Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko silamaw mɔgɔ o mɔgɔ ni aw ye silama ye aw ye tile 3 sɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko Ala Taala b'a ka baraji a b'a bɛɛ gulon sanfɛ a ka seli a ka sun a b'a bɛɛ gulon sanfɛ ko fɔ aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ sinon Alahu Taala mako t'a ka foyi la nka ni ɲɔ ɲani bɛ anw ka sigidaw la ni ɲɔgɔn ɲani bɛ an ka sow kɔnɔ yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi Ala k'o kɛ ma i bɛ se ka i fujunu mɔgɔ kɔrɔ k'i datigɛ mɔgɔ la mun kama i ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ baara dɔ kɛla nin ye walijugu ye i b'a yira a la k'a fɔ ko karisa i bɛ nin kɛla a man ɲi o kɔni basi t'o la e bɛ so kɔnɔ denw bɛ don ka bɔ cogo min k'o diya furumusow bɛ fɛn kɛ fɛn min k'o diya e denw bɛ ko min ka d'o ye so kɔnɔ fɛn min ka min diya e b'o kɛ o b'o kɛ e mako foyi t'a la maa o maa n'i kɛla ten Alahu Taala b'i ka ɲɛnamaya koro k'a d'i ma k'an kisi o ma yarabi Ala k'o kɛ Alahu Taala ko Jibrila ko di Alakira ma tuguni a ko Ala b'a ka hinɛ datugu mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a kɛla dɔlɔ baarabaga ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ dɔlɔ baara Ala ko k'a mako t'a ka foyi la a kɛla chauffeur le ye o a kɛla comptable le ye o i kɛla baara o baara ye i bɛ dɔ kan mɛn o bɛ na imamu ɲininka ko imamu vraiment n ka baara ko gɛlɛyara n ye dossier bila yɔrɔ bɛɛ ma baara sɔrɔ mais n taara dossier bila soli baara la vraiment o ye n wele n ka denbaya dun bɛ yen cogoya foyi tɛ n b'a kɛ cogo jumɛn i bɛ fɛ ka na imamu dale bila kuma la kɛ sinon i b'a dɔn ko baara ɲuman kɔni tɛ anw kɔni b'a f'i ye hali n'i bɛ taa lɔgɔ de tigɛ tu kɔnɔ i ka to k'o lɔgɔ siri i ka to k'o feere ko to k'o feere yanni i ka dossier ka wele yɔrɔ gɛrɛ i y'o de kɛ o da ka di la i ka dɔlɔ mobili bori Ala ye dɔlɔ fɛn bɛɛ danga a bɛɛ wallahi communauté o communauté ni olu kɔni ka baara kɛla dɔlɔ min ye a y'o to yen o ka surun fɛn dɔ la o kosɔn an bɛ communauté musulmane na an b'o interpeller an ye makiw ye k'a to yen dɛ wallahi an ye makiw ye k'a to yen communauté minnu tɛmɛna ka kɔn an ɲɛ fanga na a k'a lajɛ o ka baara tun bɛ di quartierw bɛ yen n t'a tɔgɔ fɔ mais ni weekend tun sera rue dɔw tun bɛ bloqué mobili mɔgɔw tɛ se ka tɛmɛ tolonkɛ bolo ma manto o manto n'a kɛla ten wallahi a bɛ sigi kɔfɛ o la an ye dɔlɔ ye k'a to yen dɛ an ye makiw ye k'a to yen on interpelle la communauté musulmane la jeunesse musulmane qui est en train de travailler œuvrer aujourd'hui dans ce pays on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui continue dans cette sorte là chers frères et sœurs il faut que adamaden fa ye baara de kɛ baara de bɛ adamaden kɛ hɔrɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara kɛla dɔlɔ min ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye dɔlɔ min na a to yen yanni dɔɔni sisan cancer b'a faga cancer min bɛ dɔlɔ la a médecin tɛ yen ko min ye solution sɔrɔ a la a k'a lajɛ dɔlɔ minna bɛɛ cancer de b'a faga dɔlɔ ma ye dɛ wallahi a ye dɔlɔ to yen a façon dɔlɔ façon a sisimaw a jimaw a comprimemaw a bɛɛ to yen makosa min b'an kan a k'a lajɛ kɛ an y'an ka taximètre filɛ wallahi an ka taximètre minnu tɛ dɔlɔ min a man ca dɛ o kosɔn kabare de bɛ marché ka tɛmɛ activité bɛɛ kan a ye ɲininkali kɛ hali kabare minnu bɛ lɔ n'i y'a lɔ jurabugu la a tɛ marché dɛ t'a lɔ a cɛbugu la wallahi t'a lɔ busumani bugu la kabarew bɛ azo bɛ kɔnɔ yan wallahi fo a dɔnbaga sinon i tɛ se k'a lɔ makosa min b'a kan a k'a lajɛ kɛ mais e mini e kɛni ka a sisima a jima a bɛɛ mini b'i fɛ i bɛ mun kɛ ni mauvais conduite tɛ o kosɔn n'aw bɛ bori a k'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ o bɛ lɔ à n'importe comment à n'importe quelle position
foyi de t'a kɛ ni dɔlɔ tɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka to i hakili kan ko fɛn dɔw bɛ i b'a kɛ yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kɛ a dɔ ye jumɛn ye aw musirran ala zina ko mɔgɔ min ala b'a ka hinɛ datugu mɔgɔ ye mɔgɔ min n'ale dumɛnina jɛnɛya kan la fornication badenw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ wallahi an k'a yɛrɛ kɔlɔsi jɛnɛya n'i m'a ye k'a to yen k'a ka di wallahi i b'a ye k'a to yen k'a ka go i b'a ye k'a to yen dɛ n'i ko i ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tɛ yen yanni dɔɔni process bɛ yen n'o y'i minɛ fɛn min b'a la i b'a dɔn badenw an ye jɛnɛya ye k'a to yen wallahi diɲɛ ɲɛnamaya nin ye kuntaga fitinin de ye i ka nɛɛma fɛn o fɛn sɔrɔ n'i tɛmɛna n'i ye san 50 sɔrɔ ka ban hali ni milliardaire de b'i ye dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye k'i ka dumuni k'i ka kɔlɔsi k'i ye tulu dɔgɔya o tuma la sukaro dɔgɔya kɔgɔ dɔgɔya nɛɛma jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan tugun yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kan ye aw akili riba walima riba dumuna badenw an ye riba ye k'a to yen dɛ riba ma sabati communauté si la fo communauté t'a la kɔfɛ wallahi riba ni karisa 40,000 di yan n bɛ 40,000 d'i ma nka n'i bɛna sara i bɛna sara 60,000 an ka bankiw bɛɛ bɛ fonctionner tan de o kosɔn a ka ye banki juru ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ni banki ye juru dɔ maa 100 na maa min bɛ se k'a fɔ k'a bɔla nɔgɔ la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 kan a bankiw bɛ fonctionner cogo jumɛn longo lo bɛ mɔgɔw wele a ye na an bɛ wari d'a ma a bɛ taa baara kɛ mais wari ninnu bɛ di ni condition jumɛn ye baara bɛ yen o tɛ f'i ɲɛna f'i ka don a la banki ninnu ye maaw mako sa dɛ yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kɛ aw akil walidain walima bangebaga kutala mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛla bangebaga kutala ala b'a ka nɛɛma datugu ka bɔ i ma aw namam walima namima maa min bɛ tagama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni namimaya ye a ko dabila dɛ quartier kɔnɔ ile bɛ tagama ka mɔgɔw kun gosi ɲɔgɔn na lu kɔnɔ e ka baara de y'o ye jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o baara foyi t'o la jamana kɔnɔ adamadenw bɛ se ka terroriser mɔgɔw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo min na a ye fɛsi kana o lajɛ dɔ bɛ sigi a ka ordinateur kɔfɛ ka fɛn dɔw ka adamadenw lasiran ka a bila neti kan wallahi ale yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ mais a bɛɛ pɛrɛ ka ala kɔnɔ a information jugu waa k'a kɔlɔsi dɛ a ye information n'a bɛ information lajɛ neti kan a ye jija a bɛ abonné site minnu kan site yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen n'i ye information ye olu kan siga t'a la tiɲɛ don mais a site kolonw k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la dɛ olu de bɛ jamana ci k'a ban pewu a ma mɛn yan premier ministre Sani a fɔla netiw kan yan kuma caman fɔla k'a premier ministre k'a fatula k'a satɔ ye kuma dɔw fɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o y'a sɔrɔ a ma fatu madame la chancelière a fɔla ko olu bɛɛ sala nin bɛɛ ye fesi kanaw ye a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ fesi ye tiɲɛni min kɛ ala kelen de b'a dɔn ka hakili ɲuman d'a ma yɛrɛ bi ala k'o kɛ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tagama ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara kɛla ten wallahi ala t'i ta ɲɛ ala t'i ta ɲɛ dɛ i bɛ mɔgɔw ka du bila ɲɔgɔn na ka quartier bila ɲɔgɔn na ka jamana bila ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka hɛrɛ tɛ foyi la fɔ adamadenw ye bila ɲɔgɔn na aw kati hirrahim walima sinji tugula ya rabbi ka ala taala kɛ k'an kisi o ma ya rabbi ala k'o kɛ sija ani kɛnɛ lafiya ko d'a ma ya rabbi ala k'o kɛ Alhamdulillah, louange à Allah, le maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Il fait sa grâce et sa bonté à notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam, et sur ses valeureux compagnons, ainsi que toute sa famille et tous ceux qui suivront ce chemin jusqu'à le jour du jugement dernier. Chers frères, chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Dieu est bienveillant envers ses serviteurs. Tous vos hommes, les hommes qui sont sur cette terre-là, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce don à qui il veut. Et il est fort, absolu, et il est puissant, honoré, chers frères et sœurs. Donc, exaucez Allah subhanahu wa ta'ala, demandez la grâce d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce bien à quelqu'un, il donne le pouvoir à quelqu'un, il donne sa richesse à quelqu'un, ne lui en veut pas. Et surtout, honore Allah subhanahu wa ta'ala et demande sa grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala est pourvoyeur de toutes les bienfaits, chers frères et sœurs. Oh, vous les croyants, croyez tout puissant, pieusement à Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque personne considère ce qu'il a avancé
comme du bien ou du mal pour son demeure, chers frères et sœurs. Tout ce que l'homme œuvre dans cette vie d'ici-bas, comme de bien ou du mal, il trouvera cette œuvre-là le jour du jugement dernier. Craignez le Tout-Puissant Dieu, car Dieu connaît et Dieu connaît exactement votre actes, chers frères et sœurs. Et tous les actes que l'homme fait sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interrogera à propos de ces actes-là, car Allah subhanahu wa ta'ala nous met sur le droit chemin. Quiconque veut le labour de la vie ultime, qui est la vie de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il accroissant son labour. Et quiconque veut seulement labour de cette vie présente, de cette vie présente, nous lui en donnons par une part. Allah subhanahu wa ta'ala donne une part à ces gens-là, mais il n'y aura pas de part dans la vie ultime qu'est le jour du jugement dernier. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé, chers frères et sœurs. Et nous sommes dans un mois que tous les bienfaits seront multipliés vers Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Et concourir vers le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et honorer Allah subhanahu wa ta'ala et glorifier son nom, car Allah subhanahu wa ta'ala est pourvoyeur de toutes choses, car Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin par l'amour de son noble prophète Mohammed alayhi wa alika salatu wassalam, qu'il guérisse nos malades, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos morts, chers frères et sœurs. Et c'est ce jour béni, nous allons faire une bénédiction à l'endroit de notre premier ministre, chers frères et sœurs, qui a tout fait pour cette communauté-là. Nous avons vu notre guide, l'imam Djigiba, qui a témoigné contre le premier ministre, qui était un bienfaiteur à l'endroit des musulmans, à l'endroit de tous les habitants de ces beaux pays, chers frères et sœurs. Et il a donné sur les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la radio Al-Bayan et pour la télévision d'Al-Bayan. Il a fait beaucoup, chers frères et sœurs, et tous les cadres musulmans qui ont œuvré pour que cette radio et cette télévision voient le jour, chers frères et sœurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme, qu'il soit parmi les habitants du paradis. Et aujourd'hui, après cette prière de vendredi, ce jour béni, il sera enterré dans la terre de ses ancêtres. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos défunts musulmans. Qu'Allah exauce nos prières, qu'il met sa main sur ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce pays demeure en paix, que les habitants de ce pays soient en paix. Qu'Allah nous guide par l'amour de son noble prophète Mohammed alayhi wa salatu wassalam. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وسخطك ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.